Salam alaikum. Notre projet consiste à la conception et réalisation d'une application gestion client-commande. Ce projet est réalisé par Yahya Marzouqi, Zakaï Mohamed, Mazouza Mohamed Amin et moi-même. كيف les diapos لا رح نعاد نشوفوا الديابو الاولى. احنا ما حناش كاع نشوفوا البارطاج. انا ما نمشيش نشوف البارطاج. صافي دابا عاد راه جات رياليزي بار. لا راه مطلوق البارطاج. هاي راه مليح. البارطاج راه مطلوق مزيان سير. Premièrement, je tiens à remercier notre professeur. ديابو تبقى تسبق الهضره ديالك. D'accord. Premièrement, je tiens à remercier notre professeur qui nous a donné la chance de présenter notre projet et aussi pour ses remarques qui nous aident à s'améliorer et qui nous a dirigés au cours de la réalisation de ce projet. Maintenant, on va voir le plan qui est divisé en 5 parties. La première partie, c'est l'introduction. Et deuxièmement, la présentation de la société. Troisièmement, étude préalable. Quatrièmement, la conception. Et enfin, la réalisation et la description de l'application. Commençons par un peu d'histoire sur l'aluminium, qui est le sujet de notre projet de fin d'études. L'aluminium est le deuxième métal le plus utilisé derrière l'acier, où on produit 10 millions de tonnes chaque année dans le monde. Et la demande augmente sans cesse dans tous les secteurs de l'agroalimentaire, transport, en passant par l'architecture. Un succès fulgurant pour ce métal découvert tardivement, ce n'est que 1854 que le chimiste français Saint-Clair Deville présente à l'Académie des sciences le premier lingot de l'aluminium. À cette époque, l'aluminium est très difficile et surtout très cher à produire. Il était alors précieux que l'argent. Mais très vite, les industriels ont cherché à exploiter les propriétés de ce nouveau métal. Comme vous voyez, le secteur qui utilise l'aluminium en pourcentage très élevé, c'est le secteur de construction. Quelques statistiques. Là, on a une courbe qui représente la quantité de consommation mondiale d'aluminium par année, qui prouve que ça se développe d'un rythme accéléré. Passons alors à parler un peu de la société qui nous a donné la chance de réaliser ce projet. Société Lokman, c'est une société créée en 2004 à Oujda. Elle est connue par la qualité de ses produits et ses services dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie aluminium. Alors voilà un organigramme de la société. Voilà, on a l'organigramme. On a un seul principal acteur qui gère la société. Maintenant, on passe au contexte général du projet. Société Lokman avait besoin d'une application
Alors l'objectif était donc de donner des privilèges aux responsables de la société pour gérer les commandes, les produits, les factures et les statistiques. Problématique. De plus en plus, la gestion des commandes et des clients à la fois dans l'entreprise pose un grand problème, que ce soit pour les organismes ou pour les fournisseurs, car l'opération de gérer les commandes de clients et calculer leurs grandes commandes pour chaque client en fonction de plusieurs critères était auparavant une opération manuelle qui s'effectue sur papier. Mais sans informatique, l'entreprise perd la rapidité de travail parce qu'il ne dépend que du papier, Excel ou bien des méthodes anciennes, ce qui peut conduire à des problèmes de différents types. D'abord, elle ne peut pas connaître le prix final d'un produit qu'après un long calcul qui contient le prix de matière brute, les accessoires, les dimensions demandées par le client et le profit qu'il tire dans chaque produit. Ensuite, ils ne peuvent pas voir les statistiques dans n'importe quel moment parce qu'il faut des calculs et cela ne peut pas être fait dans un peu de temps ou rapidement, car il contient les calculs de dépenses et des revenus, de nombre de factures et bons de règlement et de remise. C'est pour ça l'entreprise laisse toujours des calculs jusqu'à la fin d'année. Enfin, la collecte de la recherche des données prend donc de la charge en temps et elle contribue l'aspect temps réel de l'informatique industrielle et il y a aussi le risque d'erreur humaine lors de la saisie des données. Les solutions proposées pour réduire notre problématique, nous, comme des jeunes développeurs, on a décidé de créer une application desktop, mobile et web qui peuvent nous conduire à se trouver beaucoup de solutions, parmi eux un site. Faciliter le travail qui était auparavant manuel et assurer l'utilisation de l'application d'une façon plus facile. Organiser le travail de l'administrateur et la gestion des commandes et des clients. Et enfin, le pouvoir de savoir les dépenses et les recettes de la société d'une longue durée ou bien d'une durée bien définie. Statistique et aussi calculer et afficher le chiffre d'affaires automatiquement. Maintenant, on passe à la sécurité des tâches durant le temps de réalisation des projets. On a basé sur un diagramme de Grant qui est utilisé pour ça. Premièrement, la réunion avec le directeur des sociétés. Deuxièmement, la réalisation du cahier de charges. Troisièmement, analyse et conception. Quatrièmement, la réalisation de l'application. Alors que la rédaction du rapport est faite tout au long durée du stage. Et maintenant, je laisse la parole à mon ami Merzouz. Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'abord, maintenant, on a je vais vous présenter le diagramme de cas d'utilisation. Yassine. On a dans ce cas d'utilisation un responsable qui va s'authentifier et il peut consulter ou bien gérer toutes ces fonctionnalités
comme les clients, les commandes, les factures et ainsi de suite. Dans l'use case de gestion facture, il peut établir une facture et les bons de règlement pour les clients et les imprimer. Et enfin, on use case statistique qui peut consulter et imprimer les dépenses et les revenus et nombre de bons et factures. D'abord, on va passer aux descriptions textuelles. Yassine, description textuelle des cas d'utilisation. Cas d'utilisation s'authentifie. Acteur responsable des commandes. Objectif, elle permet à l'acteur de s'identifier en saisissant son login et mot de passe. Précondition, le responsable possède un compte. Post-condition, acteur authentifié. Le menu de l'application s'affiche. D'abord, on va passer au scénario nominal. 1. L'acteur ouvre l'application. 2. Le système affiche le formulaire d'authentification. 3. L'acteur saisit le login et le mot de passe. 4. Le système vérifie l'existence des données. 5. Le système affiche le formulaire de menu. Scénario alternatif. A. Erreur d'authentification. Login ou mot de passe non valide. Si enchaînement démarre au point 4. 5. Le système affiche un message d'erreur. Le scénario reprend au point 2. B. Champ obligatoire vide. Si enchaînement démarre au point 4, le scénario reprend au point 2. Yassine. Le cas d'utilisation, gérer des factures, règlement. L'acteur responsable des commandes. Objectif, il permet à l'acteur de consulter, ajouter, supprimer ou modifier les factures. Précondition, les responsables doivent être authentifiés. Post-condition, acteur authentifié, le menu de l'application s'affiche. Le formulaire de gestion des factures s'affiche. Consulter, ajouter, modifier, supprimer. D'abord, on va passer au scénario nominal. 1. Le système affiche la liste des clients. 2. Le responsable clique et choisit le client. 3. Le système affiche le formulaire des commandes associées par ce client. 4. Le responsable choisit facturation ou bien règlement pour la commande facture. 5. Le système affiche le formulaire pour consulter la facture. Règlement. 5. B. Le système affiche le formulaire de règlement. Si le responsable saisit le montant payé et le type de paiement, date de paiement. 7. Le formulaire fait la mise à jour des données saisies. Scénario alternatif, exception dans les calculs et retour à l'étape 5 du scénario nominal. D'abord, on va passer au diagramme de séquence. Le diagramme séquence s'authentifie. Le responsable va remplir les champs. Le contrôleur va envoyer la requête. S'il était validé, il va envoyer un message de validation. Sinon, il va envoyer un message d'erreur. D'abord, pour la bouton ajouter, le responsable va saisir un client. Le contrôleur va envoyer la requête.
il va afficher un message de validation. S'il y a une erreur, il va afficher un message d'erreur. D'abord, on va passer au diagramme de navigation. Premièrement, quand le responsable ouvre l'application, il va afficher une interface d'authentification. S'il n'y a pas un compte, il va s'inscrire. S'il a un mot de passe incorrect, il va demander de saisir un autre mot de passe. Après, il va lui afficher une page d'accueil, contient un menu. Ce menu contient 6 options: gestion commande, gestion produit, gestion client, gestion règlement, gestion statistique et facture. Par rapport à gestion commande, client, produit et facture, il peut le consulter, ajouter, modifier, supprimer et imprimer. Sinon, ici. Sinon, il y a le règlement et les statistiques. Il peut que les imprimer. Et une fois, il a le choix de quitter l'application. D'abord, je laisse la parole à mon camarade Mohamed Zkaï. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va parler dans diagramme de classe. D'abord, le client peut faire des commandes qui contiennent des lignes de commande et produits qui étaient fabriqués par des barres. Aussi, il peut recevoir des factures et avoir des règlements. Ici. On a ce modèle logique des données, rien de nouveau. Réalisation des applications. Nous aborderons la partie réalisation du projet. Plus précisément, nous parlerons des outils de développement, puis nous allons entamer les étapes de la réalisation et quelques captures d'écran pour expliquer le fonctionnement de l'application. Visual Studio est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, Ado.NET, des applications bureautiques et des applications mobiles Visual Basic, Visual C#. Puis on a SQL Server, produit par Microsoft SQL Server. C'est un système de gestion de bases de données relationnelles, le stockage, la manipulation et l'analyse de ces données se font au sein de son moteur de base de données. On a encore ASP.NET MVC, est un framework de programmation des applications web en style MVC ajouté à ASP.NET en 2009. Il a été créé en 2007 par Scott Gauthier, un des auteurs d'ASP.NET, puis a été incorporé à ASP.NET et devenu un produit officiel de Microsoft avec la sortie d'ASP.NET MVC 1.0. Il applique le style modèle vue contrôleur. Ado.NET est un ensemble de composants présents de bases de données de base dans le framework .NET permettant l'accès et la gestion de données situées sur une base de données relationnelle, SQL Server, Oracle, etc. ou non. Et aussi est une évolution d'Ado ActiveX Data Object. Les classes Ado.NET peuvent être divisées en deux parties, les classes permettant de se connecter à la source de données et les classes utilisées pour gérer les données.
Android Studio, c'est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android et permet principalement d'éditer les fichiers Java, Kotlin et les fichiers de configuration XML d'une application d'Android. Ici. Maintenant, l'application mobile, comme vous voyez, c'est une interface d'authentification. On a un bouton de se connecter et un autre bouton de s'inscrire. C'est l'interface de s'inscrire et saisir les données pour s'inscrire. Maintenant, ce menu gestion, on a deux boutons, gestion client et gestion commande. Malheureusement, on n'a pas eu de temps pour compléter l'application. Maintenant, je donne la main à Yahya Merzouk. Merci. ما نسمعك. يحيى مرزوقي مرزوقي راه هنا يحيى ما عرفتش الاستاذ كان هنا ما عرف فين هو مشى. هنا راه هنا مرزوق علاش ما راهش يهضر. الميكرو ديالو راه مقطوع. راه يهضر أوسط. لا علاش تسمعوه؟ راه كنت تسمعيه انتي؟ لا الميكرو تاعو راه مقطوع. لا ما احناش نسمعوه حتى حنا. هو دابا هضر، يمكن سمعتو هضر. لا هو صيفط ميساج قال لك مسيو لي ميكرو، ما عرفتش واش راه خاطر عنده الميكرو واقيلا. ما تيستيش الميكرو شحال هادي. مسيو وي وي. وي مسيو كتسمعني يا استاذ؟ واه يلا راني مشيت للبيسي، راني في البيسي ديال ياسين، حيت انا يلا. البيسي ركبت فيه الميكرو والكاسك وما فهمتش مالو علاش ما باش يخدم. يلا كان خدام قبل. زاد انا غير كان خرجت، انا خدام، كنت واه نسمع راه بعيد البارح باش بعيد. يلا راه حنا نسجلوا دابا لا بريزونطاسيون يلا حتى من بعد نهضروا في الطرق. انا استاذ غادي ندير الميكرو. صافي ياك راه مدايرين لك لا بريزونطاسيون، انت غادي غير تشوف آه. ولا خدم في البيسي ديالك لا ديمونستراسيون وهضر في البيسي تاع ياسين مزيانه بعدا باش تتبع فيها. فوالا هادي اللي حسب بغيت الرؤية. نقول لك استاذ. فوالا يلا bon je vais commencer. Salutations chers professeurs, chers camarades. Premièrement, je vais m'entamer à vous présenter l'application web qui persiste encore des problèmes, mais grâce au passage à la réalisation de l'application desktop, on a pu distinguer des problèmes de logique. Voilà, je vais partager mon écran. قطع الميكرو في البيسي الاخر. واخا الميكرو هذا ما خدامش، ما يديرش مشكل، راه يدير لهم تشغيل. صافي درك راك مزيان. هضر درك. ديال هذا انا مطفي، ما كاينش اصلا ها مديكوشي هذا. صافي درك ما كاينش صافي شي. يمكن هذا شي تليفون. وراه عندك شي ايكو راه يرد عليك اللور. يلا سير الله. خلاص غادي ندير بارطاج ديكرون. وراه عندك شي واحد راه يرد الصوت. البيسي نتاع خرمات ولا راه يرد له الصوت؟ خولاس حيدي الميكرو نشوف.
صافي كلشي راه قاطع لي ميكرو دابا، يعني راه البروبليم جاي من عندك. هذا بيسي خصني نبدلو كاع الشرف. ايوا يلا كان بريزونتي لنا يلا. واو استاذ راه يبان لكم ليكرون؟ مازال نو pas partage d'écran اللي داير راني ما عرفتش partage d'écran. Oui, monsieur. Raïban? واه Voilà. Donc, voilà, allez, voilà. Voilà, c'est la page de login. C'est ici, on va entrer l'email et le mot de passe qui est géré par MC. Voilà, ici c'est la page d'accueil. Pour commencer, il faut faire un réglage. Un réglage, c'est-à-dire d'entrer le prix de la barre. C'est avec qu'on va distinguer le prix du produit, qu'on va après le lier avec commande. Et c'est avec la ligne de commande qu'on va multiplier les commandes. Si on a par exemple la quantité de commandes 5 ou bien c'est la ligne de commande qui se charge de voilà, bon, on va faire petite démonstration. Voilà, ici c'est les colonnes. Bon, ici on choisit le client concerné, on met le prix de la barre, le prix unitaire. Et ici on met la quantité. Mais voilà, vous m'entendez maintenant? واه راح نسمع. Voilà. Ici, on a eu un problème. Malheureusement, on n'a pas pu le résoudre parce qu'on a passé à la réalisation de l'application desktop. Parce que si on avait resté sur l'application web MVC, on sera bloqué notre travail. Donc voilà, le problème persiste sur valider. Alors la impression sur règlement et facture, le modèle ne prend pas en charge les champs, tous les champs avec les joints. Alors que la saisie et la modification et la suppression et l'index de la page index qui affiche la liste des barres ou bien des clients, elle marche, mais on n'a pas pu avec l'impression. C'est pour ça qu'on a migré à faire l'application desktop. Voilà, pour l'application web, ça reste la même. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour l'application web. Dans ce cas, je vais fermer l'application MVCC. Malheureusement, on n'a pas pu la... Je vais passer à présenter l'application desktop. Voilà. Il y a eu un grand changement par rapport à la version 1 de l'application desktop.
Voilà, ici, on a une table qui s'appelle compte. C'est elle qui gère le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, si on met n'importe quoi comme ça n'entrera pas. Il y a un message là. Donc voilà. Allez. Voilà, ici c'est le menu d'accueil. On a la date ici, l'heure. On a ici un picture box qui est identique comme un bouton. Si on appuie ça nous remet ici. On a réglage. Réglage, il y a un propre pour nous, notre équipe. Voilà. Il y a le changement aussi parce que la carte est un seul usage par le vendeur de voilà, ici on met notre mot de passe actuel. Mot de passe actuel. Après, si on met le nouveau, ça change. Alors, pour l'ajout, c'est enchaîné. On doit d'abord saisir le client. Après le client, on doit saisir barre. Après barre, recette et ainsi de suite jusqu'à facture et règlement. Quand on est là, on doit d'abord choisir. Si le client va payer cash, on doit saisir l'idée des factures qui est identique, qui s'incrémente automatiquement. Ici, on met le ID de la ligne de commande qu'on a déjà fait ici. Bon, je vais faire une démonstration. L'ID, il est auto-incrément. Maintenant, on va faire Gilali. Gilali, téléphone 0. Ça bloque 10 caractères, même si j'appuie sa adresse, on met n'importe quoi. Alors, on va ajouter. On va le rajouter, enregistrer, on enregistre. Voilà, ici, on va aller sur gestion de barre. La même chose, l'idée est identique. L'idée du client, c'est prix barre. Alors ici, on doit distinguer le prix d'une seule barre. Comme tu m'as déjà expliqué, monsieur. Voilà, comme si une barre, ça coûte 1500. Quantité qu'on aura besoin pour faire la recette, on va faire par exemple 4. Ajouter, j'enregistre. Alors, sur la recette, on aura quantité c'est 4. Ici, j'ai disablé le text box pour que l'utilisateur puisse faire n'importe quoi sur la saisie. Alors, ici, on a le diamètre de verre. Par exemple, c'est 200 cm ou bien le prix vert. Malheureusement, on sait pas, avec ce confinement, on n'a pas pu s'informer avec l'utilisateur s'il y a un prix général du verre. Donc voilà, je vais mettre n'importe quoi, 1000. Prix total, juste je clique, ça calcule tout seul. Mais ajout, mais enregistrer. Voilà, c'est pour recette. Alors ici, on va aller, c'est presque la même chose. On choisit l'idée, prix de la recette 7000, la main d'œuvre. Ici ça dépend de la société, on va faire 500. Nom du produit, on donne un nom du produit, par exemple garage. Prix du produit total c'est 7500. Enregistrer. Ici, c'est la commande. Pour la commande, on va choisir le prix. Ici, c'est la même chose, on n'a pas la main pour modifier ou bien. Ici, la date, c'est un mask text box.
02-06-2020 par exemple. La date de livraison, on va faire 09-06-2020. La remise, ça marche, voilà, c'est bon. La remise 50% ou bien 20%. Le type de commande, voilà, c'est que le chemin ne reste pas le même. Si on met facture, c'est-à-dire que le client va payer en cash. Si c'est règlement, c'est-à-dire que le client va donner en avance. Voilà, on va faire facture. On va le rajouter. Voilà, facture. La date, voilà, c'est automatiquement ajouté. Sur l'application de desktop, on est arrivé jusque-là. Jusque-là, il y a statistique qui n'a pas encore été faite. Juste, j'ai fait quelques requêtes pour calculer des commandes liées, c'est-à-dire une commande liée comme celle que je viens de faire, ou bien il y a un calcul général qui donne le total des lignes ou bien des valeurs de chaque table. Par exemple, là, c'est 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Non, 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 total des commentaires 1. Non, non, total des factures, on a 2. Et le 1 à 0. Il y a quoi d'autre? Va nous contacter, ça, on l'a mis pour que le client, pour que l'utilisateur puisse nous contacter au cas où il y a un problème au niveau du logiciel. Voilà, monsieur, j'ai presque tout dit à ce qui est en rapport avec la présentation des questions de l'application web. Je passe la parole à mon collègue Essim Belmoum. Merci. Oui, c'est Zgay, la parole à Zgay. Oui. Maintenant, on va passer à la conclusion. Au cours de la période du stage de fin d'études, nous avons eu l'opportunité de mettre en œuvre de différentes connaissances durant nos études. Notre travail s'est fixé comme objectif de satisfaire le maximum des besoins du cahier de charge et faciliter les tâches aux responsables et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Le projet se présente en 4 parties. La première partie qui est consacrée à la description du lieu de stage. La deuxième partie à la problématique du projet, ainsi que les solutions proposées et les besoins. La troisième partie à la méthodologie d'analyse et la conception MERIS et UML. La dernière partie aux techniques et outils utilisés à la présentation de l'application. Les difficultés que nous avons rencontrées résident essentiellement dans les erreurs qu'on rencontrées durant notre travail et la contrainte du temps pour les repérer et avancer. Enfin, on peut conclure que cette application peut mener beaucoup d'avantages au service et résoudre le problème que nous avions rencontré et celui du temps. Merci. On vous remercie, nous aussi de notre part, et le partage. Et le partage. Voilà, monsieur. حيد شو غير البيسي مع كونيكسيون ثقيله بلي تعطل. تحيد نورمال. ياك مسيو تحيد. مشى مشى. بيسي استاذ عندي شويه كعاف كتجيكا في الرام ما زعما الحكمه في البيسي والديفو في البيسي. لا في البوغ ندوك على البوغ. ايه واه يا البلاعوط ما بغيتش كاع
Bon, on va essayer de clôturer un petit peu la chose et بالنسبة لvotre groupe, je sais pas quoi vous dire, c'est dommage, c'est que vous pouvez faire beaucoup mieux. Mais vu les circonstances les فيهم dernièrement, c'est ça, vous pouvez pas faire plus. Chacun de vous يعني déjà نتوما bon إلا حيدنا معزوزة باسكو هذاك الشيء اللي عطا الله معزوزة معكاز و يفو با ما يديرش الحاجة اللي فيها بوكو ديفور سوف إلا كانت شي حاجة فيها الماكلة بون دونك هذاك الشيء اللي كاين لي ثلاثة الآخرين بون عندنا جوج غشاشين وعندنا واحد اللي باسي باغ دي سيركونستونس وبقى معلق فيهم وسمح في قرايته وسمح في المستقبل ديالو سو كيفي كانوا دي سيركونستونس في النص كاع نقولوا كاع في الدوزيام اني كامله بالنسبه لكم اللي ما خلاوكمش انكم يكون ان سيغتان نيفو بور فيغ ميو لا بروف سي كو انه ملي تحبستوا وجلستوا بوندون 2 موا اي دمي ولا 3 موا يعني كانت قدامك غير الخدمه يعني ما عندكش حاجه اخرى اللي غادي ديرها دونك اوتوماتيكمون فوزافي ترافايي فوزافي في كلكو شوز دونك هاد لو كلكو شوز سي نورمال انه ما غاديش يكون في لو نيفو ديال دي جون كي اون ترافايي بوندون 2 زون هما عاطين الدق وعاطين الخدمه مي لا كونكلوزيون سي كو انه لو كان ديروا فراسكم بلي انه سي فوتر افونير والمستقبل ديالكم هذا اللي راكم تلعبوا به vous allez faire beaucoup mieux vous pouvez faire beaucoup mieux d'accord la preuve ان لا بارتي سيتو ما كملتش باسكو لا ماجوريتي دونتر فو اللي في الجروب ملي كنا خدامين في لا بارتي ويب ديناميك وفي الام في سي vous étiez pas là et c'est normal انه quand vous allez avoir besoin انك تخدم بالوتي c'est normal انه ما غاديش تلقاه باسكو ما تعرفش دونك غادي خصك تقلب وغادي خصك تدخل في لي فيديو و سي سيغ سيغتان انكم كنتو كتقلبوا شي حوايج اللي حنا اون ديجا في اون كلاس بويسكو انت ما عارفش بلي اون لي زافيت اون كلاس دونك اوتوماتيكمون ما غادي خصك تقلب فيهم وتبقى تباتيني اون اتوندون تسول شي واحد يقول لك اكسيتيرا اكسيتيرا مي حنايا اون فا توجور بروندر لو كوتي بوزيتيف دو لا شوز كيما قلت قبيله ما رانيش عاقل ما ناقرو سي كو اسبيرون ان هاد الاكسبيريونس نتاع هاد لو بروجي تفيقكم واحد شويه اي فوز اسيي دو ريكوبيري باسكو ديجا لا رونتري باقي لها 3 شهور يعني العام الجاي باقي له 3 موا وكما قلنا قبيله في 3 موا vous pouvez faire beaucoup de choses وإلا كنتو تستناو ان اون فا فينيغ لي بروجي باش تقولوا سايي اون فيني لاني سايي نريحو نزيدو نكملو على ميمي ودودو ديريكتومون دونك هنايا سي اوتر شوز باسكو انا بالنسبه ليا سا سرا لا ديرنيير سيونس دون لاكيل جو في فو دير سكيل فو فير ولا سكيل فو با فير سايي سي لا فان اون بلو ريان ا سو دير صوف الا غادي تكون بيناتنا خدمه ولا كولابوراسيون ولا استشاره ولا احتاجيت شي واحد فيكم ولا شي واحد فيكم احتاجني غادي يولي دابا تيتر بيرسونيل à part l'examen d'abord ou la préparation que vous allez préparer ou دوزو l'examen ديالكم في سبتمبر يعني les 2 ans ها هما كملوا 2 ans كملت اللي كان ناعس peut-être غادي يتنادم معاه الحال باسكو ما دارش ولا ما دارش مي تنادم معاك الحال فيها وفيها يتنادم معاك الحال وتبقى داير هكا وتخمم سا نو سيغ ريان يتنادم معاك الحال ولا يتنادم معاك الحال وتنوض تقعد وتشمر على يديك وتولي تضرب في الصح باش انك تصاوب تاميليوري لو نيفو ديالك وتزيد لقدام هذيك بوتيتر ديك الساعه الندم نقولوا غادي ينفع باسكو اون ا encore le temps d'accord de faire quelque chose donc c'est ça ce que j'ai à dire donc c'est هو هذا ولا يمنع بلي انكم كاع ناس ملاح
سي با انا كون جو بارل دو بن مومن ولا جو بارل دو يحيى ولا جي ريان كونتر يعني، ولا غادي نهضروا على الزكاي. نتوما كاع ولاد الناس، نتوما كاع ناس ملاح كاع زينين، ولكن فيكم تاع حراميات بحال الزكاية تلقاه ترونكيل وهادي، ولكن معكاز ويقول دارهم راني نحضر ويقول دارهم راني نقرا، ولكن هو ما سي با صا. يحيى حياته كامله وكاع الكذوب تاع العباد ديال العالم كمله وما بغاش يكمل، ما نعرفت مين كيجيبهم. ما جو سي با بن مومن وقعوا له دي بروبليم وبقى عايش مع لي بروبليم ولكن اون فان دو كونت سي فوتر افونير كو فوز ايت ان تران دو ديتروير. كوكبار ما بقاش اننا نزعقوا ولا ندبروا دي زيكسكوز بوغ باش اننا نخدموا، باش اننا نهربوا من الخدمه، ولا ما جو سي با ما نعرفت، ولا تبقاو تستناو ان غادي توصلوا لان نيفو غير هكا فاسيلمون. يعني غادي تولي ديفلوبور كيفاش غادي تنعس وتصبح تفيق تلقى راسك ان اكسبير في الجافا، ولا عاوتاني الليله الاخرى غادي تنعس تفيق تلقى راسك تولي ان اكسبير في اليو ام ال. لا، راكو تستناو كيما نقولوا راكو تستناو والو. سي با كوم سا. فو بوسي، فو دوكيومونتي، فو ترافايي باش انك توصل يكون عندك ان نيفو. ونقول لكم الصراحه، نتوما سافا فيغ مانيش عارف لو 40 جروب اللي قريتو ولا بريسك بحال هكا، راه بزاف تاع الناس فاتو عندي قبلكم وندموا، وبزاف ديال الناس راهم عاد يدوروا، مازال راهم يدوروا لي حتى الان، ومازال ما عارفينش علاش راهم يدوروا، باسكو الهضره اللي كنقولها لهم كتدخل من هنايا وكتخرج من هنايا. كما قلت قبيله علاش ما تبقاش تخربق بزاف. ديك جوج حوايج، لو دومين جاك صعيب وما يصلحلكش كيتي، راح دبر حاجه اخرى. تربي في التجاره، الا عندك راس المال باش دير التجاره يقدر تصلح تقدر تمشي دير سبيسياليتي واحده اخرى، تقدر دير لا ميكانيك وتستقلك وتجيك مليحه. شوف واش عندك شي رغبه ولا شي ميول شي حاجه واحده اخرى، وراك لاقي راسك في الانفورماتيك غير بار ايرور، ماشي مشكل، مازال ما مشيش الحال. لا دوزيام سوليسيون ما عندناش ثلاثه، عندنا غير زوج. لا دوزيام سوليسيون هو انك في الدومين انفورماتيك نوض تقعد ودير في راسك بلي دخلت لواحد لو دومين زين وبروموتور، ولكن خصو تماره وخصو الخدمه، سي تو. ما بقاوش نكثروا على راسنا الخوي ونبقاو شاك فوا ندبروا دي زيكسكوز ونلصقوا حاجه في حاجه وهادي ومن هنايا ما سي با سا، سي با سا. وهاد الهضره ما جو كروا وعلى ما اظن انه vous allez trouver personne منا لقدام كي فا فول دير. داكور، ما كانش غادي الكلام. تفضل. Monsieur, je vous remercie déjà de la force et le soutien que tu nous as donné depuis ces 2 années. Malheureusement, monsieur, ما كنخدموش يعني بزاف، ولكن انا استاذ اللي بغيت نقول لك هو فهاد السطاج او بعدا راه معايا حتى السين دابا راه كسبنا شحال من حاجه استاذ، بزاف كاع في الميليو هكا بروفيسيونيل، يعني كيما دويتي انت قبيله على الفريلانس، يعني كتبقى تشوبي كلك لين دو كود من هنا وكدير واحد السيناتور ديالك كتموديفي شويه منا، عندها واحد لو شارم، واستفدنا بزاف هاد السطاج الصراحه. وغنميرسي استاذ اونكور اون فوا. نوصيكم ميرسي يا يحيى، ولكن نوصيكم حداو راسكم، حداو راسكم من البريكولاج. بريكولاج واحد لو فيروس اللي كيبدا شويه بشويه ومن بعد يضيع لكم المستقبل ديالكم. شتي في الفريلانس واخا تكون عندك انسينياتور ديال ما نعرفت شكون، كتبقى كيلكان اللي كنعيطولو كنعطيلو يدير لنا واحد شويه نتاع الخدمه، داكوغ، ومن بعد صافي قلنا ما عندنا ما نديرو به. الا غادي تقراو لو ديفلوبمون غادي تدوروا وتضربوا تماره باش يبقاو يعيطوا لكم يقول لك هاك كوديلي، هو يدير لا كونسيبسيون ويدير لاناليز ويضرب الفلوس الكبار ويخدم الفوق ويخدم مع ليكيب، وانت يا مين يحصل وما يلقاش كيدير يتزير في الوقت يعيط لك يقول لك هاك كوديلي ونعطيك
نعطيك 50 دولار ولا نعطيك 100 دولار ولا نعطيك 500 دولار، انت كتبقى تبان لك دابا كتبان لك بيسكو راك عاد ان ايتيديون ولا عاد صغير، كتبقى تبان لك تجيب واحد 2000 ولا 3000 درهم في الشهر راه شي حاجه. ولكن ملي كتوصل من بعد ان شاء الله لو دومين بروفيسيونيل كتلقى راسك باللي ما فهمت والو. مول الفريلانس كيخدم غير الكوداج، كيعرفش الحوايج وحدين اخرين. يعني اي واحد غادي نجيبوه ما قراش لو ديفلوبمون يتعلم ان لونغاج ويقدر يولي ان فريلانسر ويبقى حتى هو يدخل الفليسات. ديروا تري اتونسيون من لو ميساج اللي صيفط لكم قبيلات اللي هو انه يا با دارجون دابا، ما تخدموا حتى حاجه اللي كتدخل الفلوس باش تقطع على راسك باللي انك تفكر في اي حاجه اللي انها تغريك باش انك تقطع هذاك لو باركور نتاع لا فورماسيون ديالك. القرايه دابا كاينه شي حاجه وحيده، وشنو هي انك تقرا وتتعلم وتطلع لي كومبيتونس ديالك. vous avez pas besoin d'argent دابا، rien. راك ولو كان تدخلوا في داك الدومين غادي نوصيكم. شي واحد فيكم يقول شوف راني غادي ندير الباك بلس 2 ديالي وغادي ندبر على خدمه وحتى كنبدا ندخل الفلوس شويه باش نقدر نخلص لا فورماسيون، ديك الساعه عاد نولي نقرا. انا نقولها لك من هنا 80% غادي تبدا تخدم، غادي تعجبك المنظا والله ما تولي تقرا، و20% تقدر تولي تقرا. دابا راك تقرا كي تكمل القرايه دخل تقرا. يعني دابا قبل ما تفوت ليكزامان خصك تكون مبلاني فين غادي تمشي وشنو غادي دير، ولا غادي تحتاج الفلوس غادي خصك تكون موجد الفلوس باش دير لانسكريبسيون. وفي مانا ايكول غادي تمشي لها، وكما قلت لكم اون سون فو دو ليكول غادي نمشيو لها، غادي نعطيهم واحد الفلوس نبقاو نخلصوهم كل شهر ولا كل عام باش من تكمل 3 سنين يعطيونا الدبلوم ديالنا. شكون انا، شنو هي لا كومبيتونس ديالي، فين باغي نوصل، اشنو راني باغي ندير، اشنو هي الكفاءات اللي خصني نكتسبها باش نكون انايا شي واحد. غادي خصني نبدا نتعلمها من انا ديال راسي، ندير ان بلانينغ داكوغ، ونعرف شنو هو اللي غادي نقراه هذا العام وشنو غادي نبريباري بغض النظر على كاع البروغرام اللي غادي تقرا. بحال نعطيكم مثال، العام الجاي وعقلوا على الهضره اللي راني نقول لكم، العام الجاي الا كانوا دي جون بارمي فو اللي غادي يمشيو يسجلوا في دي